shall live by faith. El justo por la fe vivirá. The just shall live by faith spiritually as well as physically. El justo vivirá por la fe espiritualmente y físicamente. Now that worldly sinful man El hombre pecaminoso mundano, is walking the streets right now. caminando por las calles A ahora. man choosing to live for himself El hombre que elige vivir para sí mismo is independent of God. es independiente de Dios. And that man's going to miss much out of his life. Y ese hombre se perderá mucho en la vida. And one of the things that he's going to miss much Y una de las cosas que mucho se perderá is the Father's care. es el cuidado del He Padre. misses the Father's thoughtfulness. Él se pierde del Padre teniendo consideración de He nosotros. misses the delight of the Father. Él se pierde del deleite del Padre. What the Father provided for his creation. Mientras el Padre provee para su creación. Because Porque if God spared not his own Son, si Dios no escatimó a su propio Hijo, but delivered him up for us all, sino que lo entregó por todos nosotros, how shall he not with him also freely give us all things? ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romans chapter 8 verse 32. Romanos capítulo 8 versículo 32. Now the wilderness of the world Ahora el desierto del mundo may appear to be a desert place, puede parecer un lugar desértico. but yet heaven's dew can still fall upon it. Sin embargo, el rocío del cielo aún puede caer sobre él. And the dew of heaven Y el rocío del cielo can be turned into living bread. puede convertirse en pan vivo. Now I'm here to tell you, Yo vine a decirte, heaven's bank is not bankrupt. el banco del cielo no está en bancarrota. Heaven's bank has never been bankrupt. El banco del cielo jamás estuvo en You will bancarrota. never find God's economy Nunca hallarás la economía de Dios going through a recession or a depression. atravesando una recesión o depresión. Even today, Incluso hoy, God still has the resources Dios sigue teniendo los recursos that man outside never dreamed of having. que el hombre allá afuera ni siquiera sueña con tener. Today, man needs to overcome the wilderness of his life. Hoy el hombre debe vencer el desierto de su vida. And one of the means that God provided Y uno de los medios que Dios ha provisto to sustain his people para sustentar a su in pueblo everything that they're facing y todo lo que están enfrentando was the manna which fell from heaven. era el maná que cayó del cielo. Now, David said David dijo in Psalms 138, verse 2, en el Salmo 138, versículo 2, I will worship towards the holy temple yo adoraré ese tu santo templo and praise thy name for the loving kindness and for thy truth. y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu For fidelidad. thou hast magnified thy word above all thy name. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra, The word of the Lord. la palabra del Señor. It's all sufficient today Es toda suficiente hoy for you and I, the people of God. para ti y para mi pueblo de Dios. In fact, in John, Es más, en Juan, in that gospel account, en ese relato del Evangelio, he described Jesus Christ, our Lord, Él describe a Jesús nuestro Señor as the Word was made flesh and dwelt among us. como el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Christ is the only one Cristo es el who único meets the need of man for salvation and redemption. que suple para la necesidad del hombre de salvación y redención. He's the only one Él es el who único will meet all of man's needs que va a suplir toda necesidad del hombre if he will allow Christ to have his way in and through his life. si permitiera que Cristo haga como Él quiere en su vida y a través de Él. Because the word spoken by the Lord Porque la palabra hablada por el Señor is sufficient for every man. es suficiente para cada hombre. It's sufficient under every circumstance. Es suficiente bajo toda It's circunstancia. sufficient all of the time. Es suficiente todo el It tiempo. doesn't matter if you're going through a storm. No importa si atraviesas una It tormenta. doesn't matter if you're crossing a river. No importa si vas cruzando un río. It doesn't matter if you're going over a mountain. No importa si vas cruzando una montaña. Whatever the case may be, Cualquiera que sea el caso, God's word is sufficient. la palabra de Dios es And suficiente. God's thoughts are hidden in his word. Y los pensamientos de Dios están escondidos en su They are palabra. revealed only by the Spirit of the living God Y son revelados solo por el Espíritu del Dios viviente. that comes to touch that word. Cuando viene a tocar esa palabra. So the plan of redemption of mankind Así que el plan de redención de la humanidad has been set forth in the word of
of God. ha sido establecido en la palabra de Dios. And God has pledged himself to his word. Y Dios mismo se ha comprometido a su palabra. Great is thy faithfulness. Grande es tu fidelidad. Great is thy faithfulness. Grande es tu Now fidelidad. the lie the devil presented to that woman in the garden La mentira que el diablo presentó a la mujer en el huerto is the same lie that he's presenting to man today. es la misma mentira que le sigue presentando al hombre hoy. Yea, hath God said, Con que Dios os ha dicho, I'll submit to you yo te aseguro that the God of heaven que el Dios del cielo has corrected that lie, ha corregido esa he mentira, has judged that lie, ha juzgado esa bringing mentira, it to nothing la deshizo all that the devil and his henchmen proposed. sobre la propuesta del diablo y sus seguidores. God simply meant the devil's lie. Dios simplemente hizo que la mentira del diablo, How did he do it? ¿cómo lo hizo? By the truth of God, Por la verdad de Dios, which declares, que declara, thus saith the Lord, así dice el Señor, a truth that is not only heard una verdad que no solo es oída as a dialogue, como diálogo, but also needs to be recognized as the person himself, pero también necesita ser reconocida como la persona misma, the Lord Jesus Christ, el Señor Jesucristo, the same one who declared, el mismo que declaró, I am the way, yo soy el camino, the truth, and the life. la verdad y la vida. No man cometh unto the Father Nadie viene al Padre but by me. sino por mí. John chapter 14 verse 6. Juan 14, versículo 6. Now Christ is the only one Cristo es el único who will present that redemption, que presentará esa redención, the only one who will bring salvation. el único que traerá salvación. Now Paul, Ahora Pablo, writing in 1 Thessalonians chapter 2 escribiendo en la primera a los tesalonicenses capítulo 2, and verse 13. versículo For 13, this cause also thank we God without ceasing, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, because when ye received the word of God which ye heard of us, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, ye received it not as the word of men, la recibisteis no como palabra de hombres, but as it is in truth the word of God, sino según es en verdad la palabra de Dios, which effectually worketh also in you that believe. la cual actúa en vosotros los creyentes. Now it's the word of God Ahora es la palabra de Dios, that penetrates the innermost recesses of our being. la que penetra hasta los rincones más recónditos de nuestro ser, It pierces even to the dividing asunder of soul and spirit, atraviesa incluso hasta dividir el alma del espíritu, and even the joints and marrow, e incluso las coyunturas y los tuétanos, and is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. y discierne los pensamientos y las intenciones del The corazón. word of God is minute in its penetration. La palabra de Dios es detallista en su penetración, It's marvelous in the extent of its power. es maravillosa en la extensión de su poder. The angels that excel in strength Los ángeles que exceden en fuerza are they that do his commandments, son los que hacen su mandamiento, hearkening unto the voice of the Lord. atendiendo la voz del Señor. God has made manifest Dios ha hecho his manifiesto invisible presence by his word. su presencia invisible por su palabra. So obey the word of God. Así que obedece la palabra de Dios. Hearken diligently to the voice of his word. Trabaja diligentemente para oír su And palabra. like the Bible says, Y como dice la you Biblia, can be strong in the Lord puedes estar fuerte en el Señor and in the power of his might. y en el poder de su fuerza. According to Ephesians chapter 6 and verse 10, De acuerdo a Efesios 6, versículo 10. you will be strong Serás fuerte to do all of his revealed will. para hacer toda su voluntad revelada. Now Paul writing to Timothy, Pablo escribiéndole a Timoteo, 2 Timothy chapter 3 and verse 16, en la segunda a Timoteo 3, versículo 16. all scripture is given by inspiration of God Toda la escritura es inspirada por Dios and is profitable for doctrine, y útil para enseñar, for reproof, for correction, para redarguir, para for corregir, instruction in righteousness. para instruir en Now justicia. in Revelation chapter 19, Ahora en Apocalipsis capítulo you 19 can see through John's description of one podemos ver la descripción de Juan, de who alguien in righteousness comes forth de que la justicia sale to judge and to make war. para juzgar y hacer guerra. He comes to overthrow
all that is evil. Él vino para derrocar todo lo que es malo. And John says Y Juan that he dice is called faithful and true, que se llama fiel y verdadero, who sat upon a white horse. sentado sobre un caballo blanco. Verse 12 and 13 read, Versículos 12 y 13 dicen: his eyes were a flame of fire, sus ojos eran como llama de fuego, and on his head were many crowns. y había en su cabeza muchas And he diademas, had a name written y tenía un nombre escrito that no man knew but he himself. que ninguno conocía sino él mismo. And he was clothed with a vesture dipped in blood. Estaba vestido de una ropa teñida en And sangre, his name is called the Word of God. y su nombre es el Verbo de Did Dios. you hear what his name is called? ¿Oíste cómo es su nombre? His name is called the Word of Su God. nombre es el Verbo de Dios. And he does not go forth alone, Y él no anda solo, because with him is an army. porque con él hay un And ejército. what does that army represent? ¿Y qué representa ese ejército? They represent the called. Representa a los They llamados, represent the chosen and the faithful. representa a los escogidos y fieles. According to Revelation chapter 17 and verse 14. De acuerdo a Apocalipsis 17, versículo 14, The ones aquellos who are part of his army que son parte de su are ejército the ones who are faithful to the word. son aquellos que son fieles a la They palabra, are the ones who love the word of son God. aquellos que aman la palabra de Dios, They are the ones who meditate on the word of God day and night. son aquellos que meditan en la palabra de Dios día y They noche, are the same ones los mismos who are obedient to his revealed will. que son obedientes a su voluntad revelada. These are the ones Estos son who aquellos earlier John described as being overcomers. que antes Juan describió como vencedores, And they overcame him by the blood of the Lamb, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero by the word of their y testimony. de la palabra del testimonio And de they loved ellos, not their lives unto the death. y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Do you want to be among the triumphant, overcoming ones? Entonces, ¿quieres ser parte de los vencedores Do you triunfantes? want to stand on the side of victory? ¿Quieres estar del lado de la Then victoria honor the word of God. y honrar la palabra de Dios? Honor that which is written in the scripture. Honra aquello que está escrito en las The Escrituras. scriptures of truth. Las Escrituras son And verdad. honor the living word of which these scriptures speak. Honra la verdad viviente de la que hablan estas Escrituras. Honor God today by your obedience. Honra a Dios hoy por tu obediencia. Because Jesus said, Porque Jesús dijo: he that hath kept my command hath my commandment, el que tiene mis mandamientos and keepeth them. y los guarda, He it is that loveth me. ese es el que me ama. And he that loveth me Y el que me ama shall be loved by my Father. será amado por mi And Padre. I will love him Y yo le amaré and will manifest myself to him. y me manifestaré a él. John chapter 14 verse 21. Juan 14, versículo 21. Honor Honra also the Holy Spirit who gave us the scriptures. también al Espíritu Santo que nos dio las Escrituras. But remember always Pero recuerda the siempre word that our Lord said, la palabra que dijo nuestro Señor: man shall not live by bread alone, no solo de pan vivirá el hombre, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. This is the manna. Esto es el maná. This is the word that we need today. Esto es la palabra que necesitamos hoy. May God supply it. Que Dios la provea And may we y que nosotros, who hear it, que la oímos, who read que it, la leemos, will choose to obey and to live according to it elijamos obedecer y vivir de acuerdo a ella by faith. por fe. So that